Bagay nun na bagong program. Nursing? Asa na live? Ulaw? Ayaw!
Guess who? Wow! Mabuhay ulayaw! Heto na ang usaping tsak na di ka mapapayaw at kung saan ang bawat storya ay maririnig. Ulala! Samahan nyo kami sa paglalakbay at sulukin ang mga iba't ibang kwentong taglay. Mapasino ka man o ano ka man ay ating pag-uusapan. Sa Ulayaw, ikaw ang bida. Kasama inyong host, JV Habat at ito ang inyong programang Ulayaw. Sabot kay close companion o pakig heart-to-heart talk sa usa ka close friend. Maong ang atong kauban karon kay usa ka Com-Art student nga close kaayo sa Com-Art Society. Our guest is a 25-year-old former student sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges o graduate sa degree na Bachelor of Arts in Communication, former JARULS member o Teatro Ambahanon. Karon kay gatrabaho na siya as Operations Support Specialist sa Brigada Mass Media Corporation. Ladies and gentlemen, let us all welcome Miss Tracy Ella Domingo o mas kilala bilang 13 Sunday. Hi guys! Look! It's me, Teresa. Hi, Jay. Hi, Miss Tracy. We are so happy to have you here. So, muna ka na dahil ka na mong first question, Miss Tracy. First tayo. How many second na dayon? Let's go, Jay! Kamusta man ka, Miss Tracy? Kamusta ang imuhang pangabuhi karon? Okay lang ko. Okay lang tang tanan. Okay lang ka? Of course. Ayaw pang lamig. Tayo lang ito. Kami lang ni guys. Okay lang pa, JV. And sa ako ang panginabuhi, yun, very Bisaya kayo ta diri na guys. Okay lang pod. And I am happy. Happy ko. Ano na dyan? Ano na? Miss Tracy, no? Di ba since bago raman ka graduate diri sa Ramon Magsaysay, unsa pag-admit nimo nangita mo dayon ka og trabaho or nag-stop sa ka nagpahuway usa ka? Siguro tanan man jud as a kanang fresh graduate, bisag gustuhon nimo magtrabaho dayon, dili man ka makakita dayon og opportunity makatrabaho jud ng siguro naiban pero mostly jud wala. So 4 months ko walay trabaho, like sige ayon mag-send na ko mga resume ana mangitag trabaho, and then sa 4th month nakakita na rin ako ng trabaho. So, paunsa ka na sulod diha sa brigada, te? Ano? Nag-apply ka, charot lang. Okay lang siya. Ano lang gid siya sa ako, murag, ang opportunity, nagduo lang gid siya. Wala na ko siya gipangita. Like, naalang ko ka ila sa brigada. And then, nag-ask siya na if okay. Adjustment na gibuhat nimo since bag-o lang ka diha sa brigada? Siguro ang adjustment kung i-compare sa sa pag-eskwela o karang pagtrabaho na is dako gid kay siyang adjustment, like for example nang sa school, mag-absent ka kay sakit imong tiyan, pwede ra ka mag-atik-atik og absent na, ma'am, sakit ako tiyan, dili ko makaskwela. Pero kung sa trabaho na ka, ayaw. Mahuman na lang siguro ng mga sakit ang tiyan na dili gid ka maka-absent jud.
Kung gustuhon man nimo siguro maka-absent lang ka karang very na jud siya na sakit. Ano mo reg kailangan na kay pa-ospital charot la. Pero bitaw, manlisod ka kay ang adjustment nimo from student ka na naging employee na ka is dako jud kaayo siya. Daghan na kay real na naman ka sa real world. Iba na jud siya. Kinsang naghatag sa imo ang daghang pagkatuto? Gikan sa kabata. Nakainomdom ko sa panahon nga gignan ko sa usa ka bata nga gusto niya maginginahan. Nangutan ako niya nga ug ang iyang tubag. Kung ako mahimong inahan, gusto nako ang tanan nga labing kaayo alang sa akong mga anak sa parehas nga paagi nga dili mahimo sa akong mama kanako. Ang akong mama wala na higugman ako. Wala siya gaisip kung unsa ang labing maayo para sa ako. Wala siya oras na mahatag sa ako o ginapabayan ko niya mobuhat og mga maling buhatan. Wala na ako gisaulog ang adlaw nga matawhan ako kay wala man siya oras para nako. Ipamatud-an na ako nga akong kaugalingan ug ipasigar ko siya. Apan gipabati niya nga nako nga dili gid ko sakto para niya. Paunsa giadto sa usa ka inahan nga magtan-aw sa imuha nga nanlisod. Ginapangutanan ako akong kaugalingon kada adlaw. Nganong giing ato ko sa akong inahan. Break the cycle. Treat your child with care. Nestled within the beautiful city of General Santos lies an educational institution that has consistently raised the bar in academic excellence, left a significant mark in society, and achieved remarkable feats in sports. RMMC has, over the past decade, been a beacon of success, making a substantial impact in multiple facets of education and beyond. RMMC has consistently demonstrated its commitment to academic excellence, setting high standards for itself and its students. One of the most prominent hallmarks of RMMC's academic prowess is its consistent performance in board examinations.
Year after year, the college has produced exceptional board passers across various fields from different colleges. This sustained success is a testament to the institution's unwavering commitment to quality education. RMMC boasts a list of top-notchers in various licensure examinations. These students, through their dedication and the college's guidance, have not only achieved personal glory, but have also brought honor to RMMC. Their stories serve as inspiration to current and future students, illustrating that excellence is attainable through hard work and determination. The college's rigorous academic programs and personalized guidance have nurtured these shining stars, positioning RMMC as a breeding ground for future leaders in various fields. RMMC's commitment to research and innovation has borne fruit in the form of groundbreaking studies and discoveries. Faculty members and students have consistently contributed to cutting-edge research in their respective fields, whether in the realm of science, technology, or humanities. RMMC is at the forefront of pushing boundaries and expanding knowledge horizons. RMMC's vibrant socio-cultural scene is a testament to its dedication to celebrating diversity and fostering cultural exchange. The college hosts a myriad of cultural festivals and events that bring together students from diverse backgrounds. These events not only promote cultural understanding, but also provide a platform for students to showcase their talents and artistic prowess. RMMC actively engages with the community through cultural programs that bridge gaps and promote unity. These initiatives enrich the lives of students and contribute to the cultural enrichment of the region. RMMC Graduate School believes in giving back to the community. We've organized countless outreach programs, workshops, and seminars to uplift the underprivileged and promote social welfare. Our students and faculty actively participate in these initiatives, making a difference in the lives of many. RMMC's sports department has consistently produced champions in various disciplines. The college's well-equipped facilities and expert coaching staff have nurtured athletes who have excelled at regional and national levels. The institution takes immense pride in its athletes' achievements, which are a testament to their dedication and the college's unwavering support. To nurture budding sports talents, RMMC has established robust sports development programs. These initiatives not only produce exceptional athletes, but also instill values of teamwork, sportsmanship, and dedication. In just 3 academic school years, RMMC has achieved remarkable success, producing a total of 2,826 professionals across various fields. These fields include registered criminologists, licensed professional teachers, civil engineers, psychometricians, certified public accountants, and registered social workers. As RMMC looks to the future, it remains devoted to fostering excellence, inclusivity, and the leaders of tomorrow. With a rich history in education, culture, and sports, the college continues to inspire and uplift all who enter its gates. Its legacy of excellence, cultural vibrancy, and sporting prowess shines brightly, guiding future generations towards success. RMMC, passion for excellence, commitment to service. 3, 2, 1, go! So, we are very sorry for the inconvenience. A while ago, we had technical difficulties. But now we're back because this is the first time that we do broadcast live. So, we're back! Wow, wow, wow! Welcome to Ula Yaw! So, ano nga ba ang ulayaw? Kamo na ba may idea unsa ang ulayaw? Ang ulayaw kay usa ka Filipino word nga ang buot pasabot kay close companion o pakig heart-to-heart talk sa usa ka close friend. Ang atong kauban karon kay usa ka tao nga close sa ComArt Society. Usa siya ka 25 years old nga ni-graduate diri sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges with a degree of Bachelor of Arts in Communication og former member sa Jaros og Teatro Ambahanon. Karon gitrabaho na siya bilang
Operations Support Specialist sa Brigada Mass Media Corporation. Ladies and gentlemen, let us all welcome Miss Tracy Ala Domingo o mas kilala bilang Teresa Sunday. Hi guys! Look! It's me, Tressa! Walay ulaw! So, Miss Teresa, no, we are so happy to have you here sa abong program, no. Mauna, di na nato ipadugayon pa, bunda ka na daw nato ni siyang question. Miss Tracy, kamusta man ka? Kamusta imuhang buhay karon? Ako yawa, bunda ka nung question. Uy, kamustahon man dayo? Pero okay lang ko. I am happy and I am thankful na naapod ko diri sa inyong program and sa inyong interview. Diba? Pati ako nawala na po. So, Miss Tracy, no, Yes. di ba since bag-o na ka nga graduate diri sa Ramon Magsaysay, pag-graduate ba nimo nagtrabaho ba dayon ka or nag-stop sa kakadali? Siguro kay sa tanan man jud no, as a fresh graduate, gustog nato dayon magkatrabaho na. Pero dili man tanan opportunity paduol. So siguro struggle pa ko for 4 months na walay trabaho because of walay opportunity pa nagaduol sa ako. Siguro malas charot na. Dili 4 months siguro gitagansan akong time akong self. Pero nagapasa-pasa na akong mga resumes, mag-apply kay syempre ay pud kay isa pa na bored kaayo ka, gusto na nimo magtrabaho, gusto na nimo magpalit ug unsa imong mga gusto. Tapos ka to after 4 months. Yes, nakakita kong trabaho. Yes, Doc. So, paunsa man ka nasulod dira sa industry nimo sa brigada? Okay, ang brigada is kana na opportunity is palapit lang gid sa ako. Wala na ko siya gipangita. Pero bitaw, wala na ko siya gipangita. Namurag na ako'y kaila sa brigada and nag-ask siya sa ako if kabalo ba daw ko mag-ingana and willing ba ko magtrabaho for a contractual na work. Tapos ka to, gi-grab na ako kay syempre opportunity na gudang nagduol sa imo lain sa pa-feeling pud ka na murag bisag ni dagud nimo kwarta gud sa alangan lain sa dili so mo to gi-grab jud nako kay syempre pod the name brigada is murag ko ana man pud diri sa ato as a Jensen is murag syempre it's a big company. Gi-grab jud nako opportunity syempre. So, Miss Tracy, unsa imong mga adjustment na gibuhat sa pagsulod mo sa brigada? Adjustment? Siguro kung i-compare nako as a student o as an employee na, dako kayo na adjustment. For example, sa attendance. Or karan, di ba? Pag student ta, mangatik ta. Sorry. Mangatik ta, pasakit-sakit akong tiyan, bisag bigli, naglaag-laag lang dahil sa SM. Charla. Ato, siguro tapos, as an employee na ka, dili na ka makaingana. Kaya syempre, ginabayaran man ka. Tapos, murag, naana po sa imo ang guilt ba na mag-absent ka para lang maglaag. Tapos, kay trabaho na nabilin. Ana, good. So, dako gid siya na adjustment for me. Abot lang sa inyo. So, Miss Tracy, paunsa nimo ma-describe imong work life karon? Are you happy or contented or napakay mga goals na gusto nimo ma-achieve? Sa ako karon is I am happy. I am very happy with my work sa karon. Kay nag-start ko sa brigada is as a spinner, music in charge. Music in charge ko sa brigada TV entertainment. Tapos naging video editor pod ko sa Brigada News TV and karon operation support specialist nako. And happy ko karon sa ako ang department sa social media. Kung goals, daghan ko gusto makabot very Bisaya. Daghan ko gusto ma-reach na akong goals. Og isa na dira ang mugawas jud. Sorry sa Pilipinas nato karon na pero hindi sa ngayon hindi
ko po pipiliin ang Pilipinas. Char na. Pero, pipiliin ko pa rin ang Pilipinas, pero mas gusto ko siguro live Makatrabaho abroad. sa labas. Oo. Oo. Alone. Sorry, family. Char na. So, no, Miss Tracy, naistoryahan na nato imuhang work life. Karon, istoryahon na pud nato ang imong experience dire sa ComArts sa Ramon Magsaysay bilang ComArts student. So, nganong nagbako man ka, Miss Tracy? Huh? Anong gipili man nimo nga program? Bakong day ko? Ano, siguro, excuse me. Pag high school na ako, quick story time. Pag high school na ako sa City High, gusto gid na ako mag-media arts. Pero wala ko nakasulod sa media arts kay akong ate, gihatag ni akong folder dito sa dance arts. Tapos mao to, gipasayaw-sayaw ko, nakuha man ko. So, wala na ako naka-media arts. Mao to, pag college na ako, gid ko na, kwaon jud na ako na, gusto gid na ako magtuon ng editing, kay gusto na ako mag-direct pa feeling para Hey! Hey! Karan jud. Magiganay nga na good. Gusto na ko karang share. Ay, makakita man gud ta sa TV, di ba? Yes. Karang mga director, uy, awad lagi yung movie, kinsa kay nagbuhat ani. Kay sa ako amang good bata pa lang ko, ang wala dili gid ko sa movie pod itself na nagatan-aw. Naku, hoy, hawod ang movie kay tungod sa mga nagtrabaho behind. Ara akong gusto na trabaho is karang bahalag behind lang ka sa camera or sa mga works na makita nila sa TV. Pero at least, karang hulo, directed by. Makita dahil mo pangalan. Hulo, siya doon. Anak, good. Like Feeling that. proud. Feeling proud. Yeah. So, Miss Tracy, unsa imong expectation sa, di ba, pagsulod din mo diri sa Bakum, unsa imong expectation? Unsa ang Bakum? Ano, abigan pero dati, pagsulod na ko aning ComArts, kay dati, murag first ata kami na communication arts ni kay ang last kay, ano man siya, mass communication. So, ano, iba na siya, communication arts communication arts na siya, tapos akong expectation, murag nag-iba na siya, murag feeling na ko, dili na siya direct, storya-storya na lang siya kay communication man siya. Syempre, bata pa man ato ang naisip kay mga babaw pa kaayo. Kato. Abi na ko, karang storya-storya lang, na may nga na kay all about communication, kay murag broad mo kay communication arts. Abi na ko, wala na tong mga editing, So, murag nagduha-duha pud ko ato. Pero, gipush gyapon ako kay love man gyapon ako ang Siyempre, pangarap man mo. So, Yes. Ate Tracy, kami po, no, as a first year na po, bisan first year pa mi, na may favorite experience or favorite memory diri sa Ramon Magsaysay. Ikaw, te, sa ibang favorite experience or favorite memories nga na, habang estudyante pa ka diri sa Ramon Magsaysay? Daghan. Makatawa na lang ko. Daghan. Siguro, ang pinaka-favorite experience jud nako is, katong third year mi na by group ang documentary kay murag pre-pandemic or murag pandemic na to na time kay murag dili siya parehas sa katong docu-film fest na isa-isa jud kay katugi by group to namo by group to nila sir tapos gihatag sa amo atos mao to among first na sa film documentary. Siguro ang favorite na ko to na experience kay bisag asa-asa lang may maadto tapos daghan kay mga nangyari, may nag-away-away, may na-positive sa COVID. may may wala gisugtan, may iba na 1 week na naad sa balay sa isa ka classmate para lang na dokyo. Lingaw ko ito siya. Favorite na ko jud to ang documentary film pag third year. Pero look at you right now. Yes, look at me. Certified lakwatchera na siya sa Kabigada Life. So, sa next question natin, no? Unsa ang hard parts being a communication student?
sa imo daghang pagkat Gikan sa kabata. Nakainomdom ko sa panahon nga, giignan ko sa usa ka bata nga gusto niya maging inahan. Nangutan ako niya nga ug ang iyang tubag, Kung ako mahimong inahan, gusto nako ang tanan nga labing kaayo alang sa akong mga anak. Sa parehas nga paagi nga dili mahimo sa akong mama kanako. Ang akong mama wala na higugman ako. Wala siya gaisip kung unsa ang labing maayo para sa ako. Wala siya oras na mahatag sa ako o ginapabayan ko niya mubuhat og mga maling buhatan. Wala na ako gisaulog ang adlaw nga matawhan ako kay wala man siya oras para nako. Ipamatud-an ako nga akong kaugalingon mo ipasigar ko siya. Apan gipabati niya kanako nga dili gid ko sakto para niya. Paunsa gianto sa usa ka inahan nga magtan-aw sa imuha nga nalisod. Ginapangutanan ako akong kaugalingon kada adlaw. Anong giing ato ko sa akong inahan? Okay, Break the cycle. Treat your child with care. Nestled within the beautiful city of General Santos lies an educational institution that has consistently raised the bar in academic excellence, left a significant mark in society, and achieved remarkable feats in sports. RMMC has, over the past decade, been a beacon of success, making a substantial impact in multiple facets of education and beyond. RMMC has consistently demonstrated its commitment to academic excellence, setting high standards for itself and its students. One of the most prominent hallmarks of RMMC's academic prowess is its consistent performance in board examinations. Year after year, the college has produced exceptional board passers across various fields from different colleges. This sustained success is a testament to the institution's unwavering commitment to quality education. RMMC boasts a list of top-notchers in various licensure examinations. These students, through their dedication and the college's guidance, have not only achieved personal glory, but have also brought honor to RMMC. Their stories serve as inspiration to current and future students, illustrating that excellence is attainable through hard work and determination. The college's rigorous academic programs and personalized guidance have nurtured these shining stars, positioning RMMC as a breeding ground for future leaders in various fields. RMMC's commitment to research and innovation has borne fruit in the form of groundbreaking studies and discoveries. Faculty members and students have consistently contributed to cutting-edge research in their respective fields, whether in the realm of science, technology, or humanities. RMMC is at the forefront of pushing boundaries and expanding knowledge horizons. RMMC's vibrant socio-cultural scene is a testament to its dedication to celebrating diversity and fostering cultural exchange. The college hosts a myriad of cultural festivals and events that bring together students from diverse backgrounds. These events not only promote cultural understanding, but also provide a platform for students to showcase their talents and artistic prowess. RMMC actively engages with the community through cultural programs that bridge gaps and promote unity. These initiatives enrich the lives of students and contribute to the cultural enrichment of the region. RMMC Graduate School believes in giving back to the community. We've organized countless outreach programs, workshops, and seminars to uplift the underprivileged and promote social welfare. Our students and faculty actively participate in these initiatives, making a difference in the lives of many. RMMC's sports department has consistently produced champions in various disciplines.
The college's well-equipped facilities and expert coaching staff have nurtured athletes who have excelled at regional and national levels. The institution takes immense pride in its athletes' achievements, which are a testament to their dedication and the college's unwavering support. To nurture budding sports talents, RMMC has established robust sports development programs. These initiatives not only produce exceptional athletes, but also instill values of teamwork, sportsmanship, and dedication. In just 3 academic school years, RMMC has achieved remarkable success, producing a total of 2,826 professionals across various fields. These fields include registered criminologists, licensed professional teachers, civil engineers, psychometricians, certified public accountants, and registered social workers. As RMMC looks to the future, it remains devoted to fostering excellence, inclusivity, and the leaders of tomorrow. With a rich history in education, culture, and sports, the college continues to inspire and uplift all who enter its gates. Its legacy of excellence, cultural vibrancy, and sporting prowess shines brightly, guiding future generations towards success. RMMC, passion for excellence, commitment to service. Nestled within the beautiful city of General Santos lies an educational institution that has consistently raised the bar in academic excellence, left a significant mark in society, and achieved remarkable feats in sports. RMMC has, over the past decade, been a beacon of success, making a substantial impact in multiple facets of education and beyond. RMMC has consistently demonstrated its commitment to academic excellence, setting high standards for itself and its students. One of the most prominent hallmarks of RMMC's academic prowess is its consistent performance in board examinations. Year after year, the college has produced exceptional board passers across various fields from different colleges. This sustained success is a testament to the institution's unwavering commitment to quality education. RMMC boasts a list of top-notchers in various licensure examinations. These students, through their dedication and the college's guidance, have not only Nalowbat ang amo ang microphone, no? Gipadagan pag ipamaylo marathon pa si Mr. Solin. Pero we're back. And let's proceed sa ato ang question ganina, Miss Tracy, no? Wala na, Unsa nagload ang- na ko. Nanood na siya. Go. Unsa ang Pinaka na gani. Ano ka? Char lang, wala pa di ay. unsa ang hard part as a com art students, Miss Tracy? Ako para sa ako. Ha? Ako para sa ako. O, di ba? For me, English na ha. For me, kay magpili titles of thesis sa docu-film. Siguro sa com arts jud na. Siguro dili na kita mawala ang fear na manoka sa imuhang title defense sa for docu. Wait lang guys ha. Let me just fix my microphone because siya, luag. So, yun nga, guys. So, asan ako? Ako dali. Wait lang. Ang hardest part is, maglagay ka to, magpili og, title sa document thesis.
Kay siguro sa as a com art student murag naanagid na ang fear sa ato atanan na first year pa lang mag-isip na dahil sa akong idokyo, sa akong mahadlok ko mano. Mao jud ang greatest fear sa com art student, guys. Amo ang thesis. So dapat wala na yung thesis, no? Kato, ikaw unsa imong sa as com art student na first year, unsa ang hardest part na imong karon? As pa lang ka first year, syempre mag-aspud ko para syempre. Istoryahan na biya ni. Ikaw, kani? First time ni mo. First time ako mo. Guys, lamig kayang kamot, guys. Napipil ko. Pero okay lang ko. Kaya ni mo na. Uy, gwapa kayo siya sa personal, guys. Kung bakit, anong ninyo siya dali sa studio, guys? Gwapa kayo, guys. Ato lang. So, Miss Tracy, let's proceed do. Paunsa nakatabang ning com art sa imong trabaho? Ay, naku, kaayong tabang. Siyempre, sa akaray pa lang, sa akong personality pa lang, ang pagiging way ulaw. Layaw. Naapil pa. Napasok ko yun, ha? Napasok. Tapos kasabi, unsa ganito? Wala na lang ko, eh. Di yung tagkatawa diri. Kaya mawala-wala ang mic. Ambot, asa ni Maabto? Sa na ganito, Miss JV? Nakatawa jud ko, sorry. So, unsa ang imo? Nawala man. Nawala na ni guys. Sorry nga, ni good basta live streaming. Shout out ko dira sa mga naga-comment. Hi! Taya Monica Chongko, kanino ka lang? So, So, Miss Tracy, paunsa nakatabang sa imuha ang com art? oh, dako kay tabag guys. Kay syempre, mura gihon. Oh! Gihon ko sa commerce guys, para maging way ulaw. Murag nagamit gid na ko siya sa akong trabaho karon. Oh, wala na kay ulaw, magarang na kayo kung makipag-communicate sa uban. Like murag na sa ako murag naanagit sa ako siya. Oh, pero siya wala jopo. Kato. Naganan ko yung segue. Ato, nakadako. Nakatabang gid siya dako sa akong pagkasabaan og pagka bright. So, Miss Tracy, noon sa ang lesson na nimo pagka-college nga nahantod karon or hantod sa imong trabaho kay dala-dala gihapon nimo? Oh. Ako ay pag-college na ako, na-remember na ko tong kuan sa klase na mo to. Leonardo Ray Escarini once said. Uy! Wala ang kalimot ako sa year. Basta na siya, there's no beauty without pain. Murag, kung na to siya sa karon is, syempre, maka-agi man dyan tag-struggles sa atong padulngan. Sa process, naaman jud ang pain, masakitan man jud ta guys, tanan. Yes, pero dili na to makuha ang atong gusto, og dili siya basta katuoy, dili na to makuha atong gusto kung dili ta masakitan, dili ta makaagi og mga struggles, dili ta makaagi og pain, ana. Murag, kato na lang, sa katong phrase pa lang ato na, there's no beauty without pain. Mauna to siya, kamo na lang search. Yes, no? Tidood yun no? Kumbaga, struggles or pain is a natural part of our life. Masa di mo nag-search? So, Miss Tracy, yun sa imong advice sa upcoming first year or sa MUA, sa Com Art Society, yun sa imong ma-advise sa MUA? Padalit na po, guys! Pagundang. Ma-advise lang na ko, it's okay not to be okay. Okay lang na maghilak mo tungod sa nabagsak mo or na gamayin yung grado. Okay lang na naghilak mo kay after ani mag-away-away mo kay dagag wala, dagag ana. Okay lang na part na siya sa pagiging student nato. Dili mag-strong inyong relationship as mag-classmate mo kung dili wala mo gaway-away, wala mo open forum. Magkuan. Kato lang yun, padayon lang and
breakdown saglit. Tapos Laban ulit. Ano lang. So, Miss Tracy, no, bago na to i-ending show, let's do a fast talk. So, Miss Tracy, are you ready? Uy, ready na lang. Punta kaya na. So, Miss Tracy, uy, Oh, uy. love or career? Career. Uy, love. Best part about your work? Paglaag-laag. Dancing or broadcasting? Dancing. What excites you right now? Mag-story. Excited ka mag-story. Best time for happiness? Every time. Complete the sentence. I am back home. Of course. Talented ko. Yes! Describe Tracy Sunday in one word. Gwapa, syempre. Dili. Ay. Ano? Happy. Ay, Happy lang. Happy lang po. Dili ko ano. Happy lang, guys. Thank you for having me. Thank you for everything. Moto no, dagan kayo tagdatunan. Unta ka mo pod mga online viewers, dagan pod mo natunan kay Miss Tracy, no? O Miss Tracy, ba sinakay gusto i-promote? Ay, syempre, promote na ko ang ang Facebook page, Brigada Light. On Facebook, please like and follow. Tanawon ninyo mga video, guys. Nagaad to may bisag asa. Iano ko ninyo, look. Tracy Sunday. Ho! Moto siya, no? Thank you very much. Thank Atong you. guys na si Miss Tracy Sunday. We're so happy to have you here, Jud, Miss Tracy. Oh my gosh, naraos, Jud. Naraos, Thank you Jud, din you guys. much. And we have, Congratulations. may pa-flower po kami sa inyo, Ay, Miss hala! Tracy. Babae pala ako! Uy, nawalay mong ulo sa... Guys, nawalay ang ulo. Yes, Miss Tracy. Thank you very much, Miss Tracy. Uy, thank you. Babae ko din rin. Uy, screenshot ninyo, guys. Pictorial. Uy, salamat kaayo Bacom students. Unta magpadayon mo. And unta dili mo mag-shift. Padayon lang mo bisag sakit, bisag sige na lang maghilak, padayon lang. Walay mag-shift. Sir, no? Ayun, thank you kaayo, Jud, Yes, Miss thank you, Tracy, thank you. for having you here. For having Pasalamatan ko for having me here. Uy, happy kayo na ano, guys. Dagat mong natunan. No, sa likod sa atong camera, no, gusto lang jud ko na ako pasalamatan ang ang production staff, especially sa among director na stress na kayo, sige jud siya yaw-yaw, si Miss Johnny Bravo. Atod karon si siya yaw-yaw. Ang assistant director na si Gunat Mansiva, ng mga technicals. Thank you very much. Na si CJ na, ay, J. Mark Saladares, ag si Nicole Rosaot, ang mga camera operators nga si CJ Nasam, Grace Dumago, o si Carmela Fernandez, ang mga light managers, nga si Gadwin Solin o si Jerly Dacera, o ang audio engineer naman na si Gianna Villasante, o ang set designers nga si Blas Sabaldo, Gwyneth Mansiva, J.Lo Madridano, Carl Panagal, o si Valerie Serio. Ang mga scriptwriters nga si Joselito Trazona, Gwyneth Mansiva, o Gromelin Israel. O special thanks po kaayo na sa among supportive COM 105 instructor nga si Sir Kiko Abiliguera, o among program coordinator nga si Sir Marlon Renices, and the whole COM Art Society. Thank you very much. Og diri na nagtapos sa ang programa, no? Ako, si JB Habat, ang inyong host. And see you sa next episode sa Laya!